K2 TV बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम लसबेला में हैं। K2 का खूबसूरत स्क्रीन है और प्रोग्राम है जान जान बलूचिस्तान। और इस तरह की जगहों में जब मैं आता हूँ, फिर इनकी जो मजबूत तामीरात है, जब मैं उनको देखता हूँ, फिर बंदा फ्लैश बैक में जाता है गुज़िश्ता ज़माने में कि इन तामीरात को किसने बनाए होंगे और वो कौन लोग होंगे जो इतने ईमानदारी से इन्होंने काम किया है, जो इतने झटकों, बारिशों और ज़िलज़लों के बावजूद गारे से बने हुए ये बिल्डिंग्स अभी तक इस्तेमाल हो रहे, इस्तेमाल में आ रहे और अभी तक ये मौजूद है। दूसरी बात ये कि इस बिल्डिंग के तारीख़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये भी 1916 में तामीर की गई थी। ये उस ज़माने में रेस्ट हाउस हुआ करता था, यानी जो ऑफिसर्स इधर आते थे या वो जरगा हाल में जो लोग मेहमान आते थे उनके लिए ये एक रेस्ट हाउस था। उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद इसको DC रेस्ट हाउस बनाया गया, फिर ये असिस्टेंट कमिश्नर का भी रहा। आप लोगों ने वो रिकॉर्ड रूम देखा, उस ज़माने में ऑफिसर्स ये इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड अपने पास रखते थे और ये आपने देखा कि कदीम ज़माने के जो अफसरान थे वो कितने ईमानदार और अपने काम से प्यार करने वाले, अपने ऑफिस के बिल्कुल उन्होंने नज़दीक अपना रिहाइश भी बनाया था ताकि जो साइलिन हैं, जो दरख्वास्त गुजारान हैं, जो जिनका कोई काम होता है, ताकि वो आसानी के साथ इनके पास आ जाए। आइए इस जो हमारा बिल्डिंग है, जो तामीर है, इनका बकिया हिस्सा आपको दिखाते हैं। जी नाजरीन, प्रोग्राम है जान जान बलूचिस्तान और K2 की खूबसूरत स्क्रीन पे है और इस वक्त हम पहुँचे हैं लसबेला। और लसबेले की जो जान है वो है डिप्टी कमिश्नर, क्योंकि हर लिहाज से
یہ لسبیلا کو سنبھال لیتے ہیں. تو ڈپٹی کمشنر اس وقت شبیر احمد مینگل صاحب, اور میں ان سے ایک خاص سوال یہ کروں گا کہ سر آپ کا جو ڈسٹرکٹ ہے بہت اہم ہے, اس میں باہر سے بھی لوگ آتے ہیں ورکرز کی شکل میں, پھر یہ بزنس کے حوالے سے, ریونیو کے حوالے سے آپ شپ بریکنگ دیکھیں, پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ جو روٹ بن رہا ہے سی پیک کا, پھر اس حوالے سے یہ بہت اہم ہے. اس میں بہت قیمتی چیزیں آئیں گی جائیں گی یہاں سے اور وہاں سے جا کے, مطلب ظاہر گوادر, تو اس کے لیے امن کا بہت سخت ضرورت ہے انتظامی حوالے سے. تو آپ کیا کرتے ہیں اس حوالے سے, کیا کہیں گے آپ؟ تھینک یو امان اللہ صاحب. سب سے پہلے ہم آپ کو ویلکم کریں گے اپنے آفس میں. تو آپ ضلع لسبیلا کا دورے پہ آ گئے ہیں, چاہے فیچر بنا رہے ہیں, فلم بنا رہے ہیں, بڑا اچھا پروگرام ہے. تو ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہوں کہ ہمارا اے ڈی سی صاحب عزت نذیر بلوچ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اے ڈی سی جنرل ہمارے فرحان سلمان رونجا, وہ ادھر کے ڈسٹرکٹ کے رونجا, یہاں ایک ٹرائب ہے اور لسبیلا کے مشہور بڑے اچھے کیا ہے, یہاں لوکل ہیں یہاں کے. ٹھیک ہے. تو باقی رہی امن کے بارے میں, آپ نے بتایا کہ لسبیلا واحد ضلع ہے پورا ملک بلکہ بلوچستان کے بڑے ٹاپ لیول پہ کہ اس کا جو ہے نا خاص کیا ہے, یہ امن کے لحاظ سے بہت زیادہ پرامن ضلع ہے, اور اس میں لا اینڈ آرڈر کا کوئی اس طرح سچویشن بنسبت دوسرے ضلعوں کے ادھر چھوٹے موٹے یہ جو کبھی کبھی اس طرح کے واردات تو اگر ہو جائے ٹھیک ہے, ورنہ پرامن ضلع ہے. اچھا سر, بلوچستان میں جو میں نے دیکھا ہے اے ایریا اور بی ایریا کی باتیں ہو رہی ہے, اس میں ایک انگریز کے زمانے میں ایک ہمارا بہت زبردست فورس ہے جو ذاتی طور پہ مجھے وہ بہت اس لیے پسند ہے کہ وہ لوگ علاقے کے اپنے لوگ ہوتے ہیں, ان کو اچھے برے کی تمیز ہے, وہ جانتے ہیں کہ کون سا ایریا ٹھیک ہے کون سا نہیں ہے, کون بندہ برا ہے اور کون بندہ اچھا ہے. کبھی کبھار ان کو ختم کرنے کی جب باتیں ہوتی ہیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. تو آپ انتظامی لحاظ سے کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ ٹھیک ہو رہے کہ اس کو پولیس میں مرج کیا جا رہے, یا پولیس اور یہ لیویز دونوں مل کے اگر اپنے علاقے کے بارے میں کام کرے وہ بہتر نہیں ہے؟ میں ایک عرض کروں کہ بلوچستان میں لیویز بہت پرانا فورس ہے. اسی وقت ملک پاکستان جو بنے ہوئے ہیں, جو ایجنسی ایریا ہے فرض کرے جوب ہے, کولو ہے, چھاغی ایجنسیاں ہیں ادھر, اسی وقت سے یہ کمیونٹی پولیس ہے لیویز کے میں. اور جہاں ویسے لیویز رہا ہے وہاں امن امان کا پرابلم نہیں ہوا ہے, بڑا اچھا کیا ہو رہا ہے. اور لیویز کو واقعی آپ صحیح فرماتے ہیں کہ لوکلز یا وہاں کے مقامی لوگ لیویز سے زیادہ ان کا کیا ہے ہو جاتا ہے. میں اس لیے پولیس بھی ہمارا بہترین ادارہ ہے, پولیس کی بھی کارکردگی اچھی ہے. جہاں ان کو یہ ایریا ہے, ایریا میں ان کا اپنا کیا ہے کام ہے چل رہا ہے بڑا. لیکن پولیس جہاں بی ایریا میں جو لیویز کا ہے رول, وہ بھی بڑا تقریباً ہمارے پورے بلوچستان میں لوگ اکثر ان کو زیادہ لائک کرتے ہیں. سر اس کی میں وجہ بتا دوں کہ لیویز جو ہے اپنے علاقے میں ہوتا ہے, ان کا تعلق قبائل سے ہیں, اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ کبھی بھی مطلب لڑائی نہیں کرنا چاہتے. تو لیویز ان کو جانتا ہے, ان کو باقی جہاں تک کارکردگی جدھر خراب ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ رینجرز بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ اور بھی فورسز ہوتے ہیں, ایجنسیاں بھی ہوتی ہے, پولیس بھی ہوتی ہے, پھر بھی حالات خراب ہو جاتے ہیں. تو ہم یہ دعا کریں گے کہ آپ کا یہ جو خوبصورت ضلع ہے لسبیلا, اس کا جو امن و امان ہے اسی طرح خوبصورت رہے, آپ پرامن رہے, آپ لوگوں سے پیار کرے, لوگ آپ سے پیار کرے, آپ کے فورسز لوگوں کی خدمت کرے, اور لوگ بھی ان کو عزت اور احترام دے. بہت بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. K2 TV Zindabad. K2 TV Zindabad.
लसबेला बलूचिस्तान का एक बहुत इम्पोर्टेंट रियासत और इस रियासत को फिर पाकिस्तान में ज़म किया गया। इस रियासत की एक खसूसियत ये भी है कि यहाँ से 3 नस्लों ने वज़राए आला के मनसब पे पाकिस्तान बलूचिस्तान सूबे पर हुकूमत की है। पहला जो हमारे इस रियासत के बड़े थे जिन्होंने इस रियासत को मर्ज किया बलूचिस्तान में, वो थे जाम मीर ग़ुलाम कादर ख़ान, और उसके बाद उनका बेटा आया, उनका नाम था जाम यूसुफ, और अब जो उनका बेटा है जाम मीर कमाल ख़ान, ये इनका पोता है जाम ग़ुलाम कादर का और बेटा है जाम यूसुफ का। इस बेला के इस वक्त एक बहुत इम्पॉर्टेंट मज़ार है, वहाँ पे हम खड़े हैं और इस मज़ार का नाम बाबा ने आप लोगों को अंदर बता दिया है कि इस शहीद का नाम है जनरल मोहम्मद बिन हारून। इनका बोर्ड मैं दिखा रहा हूँ, इनका सजरा नसब भी इंशाल्लाह हम आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे। तो इस वक्त मैं हबीब साहब जो यहाँ का नायब तहसीलदार है, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे वो हमें ले आया। बाबा, कितने लोग आते होंगे मंथली इस मज़ार को देखने के लिए? आते हैं लोग, कभी कभी आते हैं, महीने डेढ़ में आते हैं। ठीक है। ये अगरबत्तियाँ लाते हैं, कोई मिठाई लाते हैं, इधर खैर करके चले जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि इस मज़ार को आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत ज़रा तवज्जो दे, इसके लिए कोई 2-3 कमरे जो यहाँ पे अकीदतमंद आते हैं उनके रहने के लिए, रिहाइश के लिए, कोई छोटी सी मस्जिद, मतलब यहाँ उधर पानी का बंदोबस्त होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए या नहीं? पानी का बंदोबस्त है, अच्छा, नलके लगे हुए हैं, बाउंड्री वाल जो है जो लगे हुए हैं, हाँ, पानी का बंदोबस्त है, लगा हुआ है। रखे क्वार्टर वाटर बना के देवे, चौकीदार इधर रहे, जी जी, मकान उसको बना के देवे, एक तो इधर रहे, इसका देखभाल करे और इसका काम भी करे। जी जी, ये काम भी इसका बहुत टाइम हुआ है, 15-16 साल हो गए इसका गिरा हुआ है, अभी ये मज़ार सारा गिर रहा है अभी। तो ये जो हमारा आर्काइव डिपार्टमेंट है, मैं उससे ये दरख्वास्त करूँगा कि बलूचिस्तान के इन इलाकों में अगर इतने इम्पोर्टेंट चीज़ों को अहमियत दी जाए और इनको ज़रा खूबसूरत बिल्डिंग के साथ बनाया जाए, यहाँ पे रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए, एक छोटी सी मस्जिद बनाया जाए, तो फिर क्या होता है कि ये मशहूर होगा और लोग दूर दूर से आएंगे। ये आपका सयाहत के लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्टर चीज़ होगी और लोगों को इस इम्पोर्टेंट मज़ार, ये जनरल मोहम्मद बिन हारून ये बलोच थे और जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आए थे, ये बाकायदा हिंदुओं के साथ लड़ने के लिए उनका साथ इन्होंने दिया और फिर वो शहीद हो गए। तो इस तरह की कीमती जगहों को हम अगर एक बाउंड्री वाल दे, यहाँ पे पानी का बंदोबस्त हो, रहने की जगह हो, मस्जिद हो इबादत करने के लिए, और इसका ख़ास तौर पे और ख़ूबसूरत बनाया जाए इस गुंबद वगैरह को, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद और सुदमंद चीज़, ख़ास करके मैं लसबेला की बात करूं, उनके लोगों के लिए एक नाम के हवाले से भी और दाम के हवाले से भी और बिज़नेस के हवाले से भी ये एक बहुत अच्छी जगह बन सकती है। इस वक्त जिस मकाम पे हम खड़े हैं, जिस शख्स की ये मज़ार है, मकबरा है, इस शख्स को अगर बलूचिस्तान की तारीख़ से निकाला जाए तो बलूचिस्तान की तारीख़ में पीछे कुछ भी नहीं रहेगा। इसका बहुत अहम रोल है बलूचिस्तान पे, तकरीबन इसने काफ़ी अरसे तक हुक्मरानी की और ये जोब में भी रहे, ये क्वेटा में भी आए और फिर ये लसबेला में वफ़ात पा गए 1892 में। तारीख़ पैदाइश है इनका 1835। इस बंदे का नाम है रॉबर्ट संडेमन। हमारा जो जोब का इलाका है, जिसको हम पहले कहते थे फोर्ट संडेमन, पूरे जोब का जो इलाका है, जो डिवीज़न है, वो इसके नाम से है। फिर उसके बाद जब हम आते हैं क्वेटा, क्वेटा में मुख्तलिफ़ जगह, कैंट में भी और सिटी में भी तकरीबन इस शख्स की बनाए हुए हैं और वो अभी तक मौजूद है। इसी तरह बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जब हम जाते हैं, जब हम खलात स्टेट जाते हैं, जब हम दीगर इलाकों में जाते हैं, तो इस बंदे की जो काम है वो हमें नज़र आता है।
اس شخص نے اپنے دور میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے مطلب انگریز کا یہ ظاہر نمائندہ تھا یہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ تھے تو انہوں نے جس ایمانداری سے کام کیا ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ اخیر میں آ کے لسبیلا میں فوت ہوئے اور یہاں پہ ان کو دفنایا گیا ہے اور اب ہم اس کے مزار کے مختلف اینگل سے ان کا ایک خوبصورت جو بنایا گیا ہے بعد میں یہ اس مزار کے ہم چند حصے آپ کو دکھا دیں گے. آپ دیکھتے رہیے اور ہم جائیں گے لسبیلا کے کسی اور خوبصورت مقام پہ. چلیے. K2 TV جی ناظرین، ہم باہر آ چکے ہیں اور ڈپٹی کمشنر شبیر احمد مینگل صاحب کا جو اس وقت لان ہے وہ بہت خوبصورت ہے. اس علاقے میں ویسے تو گرمیوں میں انتہائی گرمی ہوتی ہے لیکن سردیوں میں ذرا موسم برابر ہے آج کل، تو اس لیے ہم نے چاہا کہ آپ کو ان کا جو خوبصورت لان ہے باہر جو آؤٹ ڈور گھر ہے وہ بھی آپ کو دکھا دے. تو میں بڑا مشکور ہوں سر کا کہ انہوں نے سلیمانی چائے بھی، اور سلیمانی چائے کے ساتھ جو ہے نا کھجور ہے، اس کھجور پہ پھر شیرہ ہے اور ساتھ میں گڑ ہے. اور گڑ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پٹھان جو ہے نا وہ بغیر چینی والی جو چائے ہے اس کے ساتھ وہ کھانا پسند کرتے ہیں. تو سر اب ہم آپ سے کچھ باتیں علاقے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ سر یہ جو سی پیک کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور سی پیک کا جو مین پوائنٹ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں. آپ اگر 0 پوائنٹ پہ بیٹھیں گے اور کسی کو نہ ادھر چھوڑیں گے نہ ادھر چھوڑیں گے تو سی پیک کا کوئی معنی نہیں رہے گی. تو سر آپ سی پیک کے بارے میں ذرا ناظرین کو بتائیں. یہ ضلع لسبیلا پورے بلوچستان میں جو سی پیک ہے ماشاءاللہ اس میں تو یہ ایک بہت بڑا ترقی کا سما آ رہا ہے. بلوچستان میں خوشحالی کا ایک دور آنے والا ہے اور سی پیک سب سے گوادر کے بعد سب سے زیادہ ہے لسبیلا میں. جی چونکہ لسبیلا کا یہ جو کوسٹل ہائی وے سے آ جاتے ہیں جی آپ یہاں 0 پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں. تقریباً 0 پوائنٹ کا یہ بڑا مین کیا ہے ہمارا. ادھر سے پھر آپ کراچی کی طرف پھر درمیان سے ایک راستہ اور بھی شاید سندھ میں بھی اور سہارا اور اسی طرح کوئٹہ کے لیے اور وہاں سے بھی ایسی جائے گی. لیکن مین ہب میں سمجھتا ہوں سی پیک کے جتنے بھی ہیں یہ لسبیلا ڈسٹرکٹ کو بھی. اور وہ جگہ ہم نے ناظرین کو بتایا تھا ابھی بھی ہم وہ شاٹ لگوا رہے وہ پرنسز آپ ہوپ کا جو ایک سٹیچو بنا ہوا ہے روڈ. جی بالکل یہ ہے اس میں. بلکہ میں نے خود کیا کیا تھا رکھا ہے ہمارے وقت. جی بنوائے ہم لوگ. بڑا اچھا خوبصورت ایک جو پرنسز آف ہوپ کا ہم نے یہاں نمونہ. اچھا سر یہ جو کوسٹل ہائی وے سے ہم جائیں گے تو ظاہر ہے کچھ ایک دفعہ نیلوفر بختیار ایک مرکزی منسٹر تھی یہ اپنا ٹورزم کی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جب یہاں سے جاتے گوادر تک کوئی خواتین کے لیے واش روم نہیں ہوتا ہے یا کوئی مطلب اچھے ریسٹ ہاؤسز کب بنیں گی اس رستے میں. اس میں بڑا پلان ہے سی پیک روٹ جو بن رہا ہے. جی اور خصوص طرح کوسٹل ہائی وے میں ابھی بھی ہمارے کنڈ ملیل میں ایک ریزورٹ بن رہا ہے بڑا ٹورزم کی طرف سے. ہم اس کو ڈیولپ کر کے یہ ہمارا وزیر اعلیٰ صاحب جام کمال خان صاحب کو بڑا دلچسپی ہے. ٹورزم پہ بہت زیادہ ان کا فوکس ہے. انہوں نے بالکل اس کے لیے 2-3 دورے بھی کیے ہیں اور ہمیں خاص ہدایت ہے. وہ جو کنڈ ملیل آپ یہاں سے ابھی آپ کو سفر بھی آگے ہوگا میرا خیال سی پیک روٹ پہ جائیں گے انشاءاللہ. ہم آ رہے یہ جو آپ بتا رہے جی. تو یہاں ہم سارے بنا رہے ہیں. ادھر بھی اس میں 0 پوائنٹ بھی بنا رہے ہیں جہاں جہاں ہوٹل ہے پیٹرول پمپس ہے. ابھی بھی جہاں ہوٹل بن رہے ہیں یا پیٹرول پمپس ہم اس میں لازمی قرار دیا ہے کہ یہاں واش رومز لیڈیز اور جینٹس دونوں کے لیے علیحدہ ہو. ایک ڈپارٹمنٹل چھوٹا سا سٹور ہو
ताकि लोगों को उसमें मुश्किलात ना। अच्छा सर, एक दरख्वास्त मेरा आपसे भी, और चूँकि आप ज़ाहिर है आपका रब्ता होता है चीफ मिनिस्टर के साथ, जाम कमाल खान साहब के साथ, उनको मैंने देखा है बहुत पढ़े लिखे और बहुत सोबर आदमी हैं। तो मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करूंगा, चूँकि मैंने लसबेला में बहुत तारीख़ी जगह देखी हैं, उनका अपना घर है, ठीक है, ये रियासत जी ये हाँ, कई जी। सैकड़ों जाम साल पैलेस पुराना है, है, जाम रियासत पैलेस है है। उनका। फिर उसके बाद वो एक जरगा हाल हमने देखा जो आजकल जी हाँ। एसी का ऑफिस है। फिर रॉबर्ट संडेमन का हमने मकबरा देखा। फिर उसके बाद हमने देखा मुख्तलिफ जनरल हारून की। जनरल हारून का जो मज़ार था वो हमने देखा। उसके अलावा जो है ना हिंदुओं का और सिखों का गुरुद्वारा और ये सारे थे। तो इसके अलावा भी होंगे, चूँकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। साथ में एक बहुत खूबसूरत जगह है जिसका बार बार जिक्र हुआ लेकिन अभी तक हमने देखा नहीं, इंशाल्लाह उसको भी हम देख लेंगे। और फिर आपकी गढ़ानी इतने खूबसूरत आपके पास जगह है। तो सर, टूरिज़म अगर आपने और जाम साहब ने अपने दौर में नहीं किया तो फिर कब? अब मैंने इंशाल्लाह। वहाँ पे एक बादशाही मस्जिद देखी जो इनकी मस्जिद है, ठीक है जी, ना, जी, जी, जी। उनमें कुछ जगह कोई जलजला जब आ गया था, क्रैक्स आ हाँ, गए। इसमें पिछले दफ़ा ज़िलज़ला हुआ था, इसमें उसका हमने वो एस्टीमेट वगैरह इस मस्जिद के लिए भी जाम साहब ने हुक्म किया है, इसका पूरा हमने बना लिया है। जी, जी। वो इंशाल्लाह अनकरीब उसका तामीर होगा, चूँकि बहुत मतलब एंटीक चीज़ है, बहुत पुराना कदीम क्या है, हमारा विरसा है। तो मैं ये कह रहा हूँ इसके कि लिए ये जाम साहब अगर में आप बहुत कर लें दिलचस्पी है। और और इसमें अमान साहब, मैं आपको अर्ज़ करूं कि यहाँ सीपैक के रूट्स पे है। आप जाएंगे कदीमी क्या है ना, इंगलाज माथा बोलते हैं, नानी मंदिर, जी जी हज़ारों साल लाखों साल उनके जो हिंदू बरादरी वो कहते हैं उनके, अभी आप देख लेंगे वहाँ वो। और आगे इंगोल नेशनल पार्क, तकरीबन मैं तो बोलता हूँ पाकिस्तान में सबसे बड़ा नेशनल पार्क ये है, 1 लाख एकड़ से भी ज़्यादा है। तो ये 3 ज़िलों पर मुश्तमिल है। ये मतलब ग्वादर उनको का हिस्सा भी आ रहा है maintain करना इसमें, आवारान नहीं उसमें माशाल्लाह वैसे अभी तक मेंटेनेंस है इसमें, लेकिन ये है मेंटेन ये किया कि हम शिकार करने किसी को नहीं छोड़ते हैं, अच्छा, इनको ये प्रिजर्व अच्छी रखा बात, गया ये है। अच्छी बात, वो ये जो अच्छी। हैवानात है बड़े मतलब है इसमें। अच्छा, तो बहुत सर ज़्यादा। मैं बस ये कि मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया का जो ये जो बलूचिस्तान का हमारा ये जो प्रोग्राम है जान जान जी बलूचिस्तान, जी जी। इसको हमने इसीलिए खूल खूबसूरत रखा है ताकि लोग जो बलूचिस्तान का रंग है, असल रंग जो खूबसूरत रंग है, उसको देखे। और आप अगर ये चीज़ें भी करेंगे, इनको वापस आप मेंटेन रखेंगे, रिहाइश का इंतज़ाम, खाने पीने के जो हमारी रिवायती खुराकें हैं, अखरुत और रोटी हो, फिर उसके बाद लांदी ये है है, हमारे सर, फिर उसके बाद सजी है, सज्जी है, फिर उसके साथ वो कुरनू है, कुरनू वो है। ठीक है ना। ये चीज़ें भी अगर आप किसी जगह पे इंट्रोड्यूस करें, फिर म्यूजियम अगर बनाया आ रहे जाए। हमारे इंशाल्लाह। ये जो सीपैक के आपको पता हो कि इधर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लसबेला में बन रहा है। जी जी। 2 जोन्स हैं 5-5 हज़ार एकड़ के। अच्छा, माशाल्लाह। यहाँ जो है जाम साहब ने इसको क्या किया, विज़िट किया, ख़ुद उसमें बहुत दिलचस्पी रखते हैं। हमने ये मैप्स बना के भिजवा दिए है, ये इंशाल्लाह अनकरीब ये भी शुरू होगा। तो बहुत बड़ा तब्दीली आ जाएगी यहाँ। रोज़गार के मौके तो बलूचिस्तान के दूसरे ज़िलों में यहाँ बहुत हैं, चूँकि यहाँ फैक्ट्रीज़ हैं बहुत, मतलब 250-300 फैक्ट्रीज़ हैं, बड़ा इनकम हो रहा है, गवर्नमेंट को बहुत सारा इसमें रेवेन्यू मिल रहा है। तो वाहिद ज़िला है जो बलूचिस्तान का पूरे मुल्क को बड़ा अच्छा रेवेन्यू दे रहा है। जी हाँ। अच्छा नाजरीन, ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि इस सफ़र में जब से मैं रवाना हुआ हूँ, सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत ज़िला है हर लिहाज से, समंदर भी है, डेजर्ट भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, मज़ार भी है, हर चीज़ यहाँ पे है। और साथ साथ में हमारे प्रोग्राम में म्यूज़िक हम दिखाते हैं और सुनवाते हैं इलाकाई। तो कल मैं जनाब कैप्टन मेहरुल्लाह बादीनी साहब का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने बड़े साइल पे हमारे लिए म्यूज़िक का बंदोबस्त किया था। वो इनका असिस्टेंट कमिश्नर है। तो वो एक आइटम मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूँ, आप एक साजीना हैं उसको सुन लें।